Namaskaram and good evening to everyone present here. On behalf of Natya Shakti, I welcome each one of you to today's Salangai Puja Bharatanatyam recital of Srinidhi Sriram and Rasika Seshadri. Srinidhi and Rasika have been learning Bharatanatyam for close to 7 years now. Today marks an important milestone in their learning journey. Today is their first recital and is also their first performance outside of the dance class studio. On this momentous occasion, we seek your blessings, support, and encouragement for the dancers as they embark on this journey. Before we commence today's recital, a few housekeeping rules for your reference. Please silence your cell phones. Please avoid flash photography. The run time of today's event is about 55 minutes. After the recital, we will be having a short and sweet vote of thanks ceremony. I request you all to stay till the end and support us in today's event. Thank you so much.
शरणं शरणं पङ्कजचरण शरणं शरणं श्रीगजवदन करुणासदन शङ्करबाल लम्बोदर सुन्दर गजवदन करुणासदन मन्त्रसारं नेये मूलये काधारं नेये शिवगम मन्त्रसारं नेये वाळ्वे I would like to take this opportunity to introduce the members of today's orchestra. I'm very happy to announce that all the members on this orchestra are from our community over here. On vocals, we have Srimati Pramila. On Mridangam, we have Shri Anish. And on violin, we have Srimati Nandini. And myself, Anvesha, on Natwangam. Srinidhi and Rasika will commence their recital with a Pushpanjali in Ragam Gambhira Nate Talam Adi. Pushpanjali is a divine offering of flowers to the god of Bharatanatyam, Lord Nataraja. The dancers offer their flowers and seek blessings for a successful recital. Followed by the Pushpanjali, the girls will present a shloka on Lord Ganesha, who is the remover of obstacles, and he is traditionally worshipped for auspicious beginnings. After the shloka, the girls will move on to present an Alaripu. An Alaripu is traditionally an opening item in a Bharatanatyam repertoire. This Alaripu is set to Chatusra Ekatalam in a beat cycle of 4. The composition of the Pushpanjali is by Sri Lalgudi Ji Jayaraman, and Alaripu is composed by the revered Tanjore Quartet from the 18th century. Rasika and Srinidhi will commence their recital with a Pushpanjali followed by a shloka and an Alaripu.
मूषिकवाहन मोदगहस्त चामरकर्ण विलम्बितसूत्र वामनरूप महेश्वर पुत्र विघ्नविनाशक पाद नमस्ते पाद नमस्ते पाद नमस्ते Tỷ tỷ dũng tắc tất tỏ cái tả tắc cả tắc tỷ tỷ dũng tắc tất tỏ cái tả tắc cả tắc tỷ tỷ dũng ta lắc tất tắc cả thích các tật cái nó tụng tóm ಕೈ ತಳದಿರೆ tắc tắc tỷ ಅಪ್ಪ ಮೂಡವಲ್ cái tật tắc tất tỏ ಕಪ್ಪಿಯ ತಾರೆ cái tật tắc cả tỷ ಅಡಿಪೆ tất tỷ cái tật tắc cả tóm thích tỏ cái tật tắc cả tỷ tất tỷ cái tật tắc cả tóm thích tỏ cái tật tắc cả tỷ tất tỷ cái tật tắc cả tóm thích tỏ cái tật tắc cả tỷ tất tỷ cái tật tắc cả tóm thích tỏ cái tật tắc cả tỷ tất tỷ cái tật tắc cả tóm thích tỏ đẩy cái tật tắc cả tỷ tất tỷ đẩy cái tật tắc cả tóm thích tỏ đẩy cái tật tắc cả tỷ tất tỷ đẩy cái tật tắc cả tóm thích tỏ đẩy cái tật tắc cả tỷ tất tỷ đẩy cái tật tắc cả tóm thích tỏ đẩy cái tật tắc cả tỷ tất tỷ đẩy cái tật tắc cả tóm thích tỏ đẩy cái tật tắc cả tỷ tất tỷ đẩy cái tật tắc cả tóm thích tỏ đẩy cái tật tắc cả tỷ tất tỷ đẩy cái tật tắc cả tóm thích tỏ đẩy cái tật tắc cả tỷ tất tỷ đẩy cái tật tắc cả tóm thích tỏ đẩy cái tật tắc cả tỷ tất tỷ đẩy cái tật tắc cả tóm ಮತ್ತ thích tỏ cái tật tắc cả tỷ ವೈತಿಡುವರ cái tật tắc cả tóm ಮರ್ಪುರ thích tỏ cái tật tắc cả tỷ ಮದಯ tất tỷ cái tật tắc cả tóm thích tỏ cái tật tắc cả tỷ tất tỷ cái tật tắc cả tóm thích tỏ cái tật tắc cả tỷ tất tỷ cái tật tắc cả tóm thích tỏ cái tật tắc cả tỷ tất tỷ cái tật tắc cả tóm thích tỏ cái tật tắc cả tỷ tất tỷ cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ tại cái tật tắc cả tỷ tất tỷ tại cái tật tắc cả tóm thích tỏ
தெய்யும் தக் தத்தாம் கிடரகதா தெய்யும் தக் தத்தாம் கிடரகதாம் தத்தாம்
Srinidhi and Rasika will continue their recital with a Jati Swaram. A Jati Swaram is a music composition with only swaras or musical notes. The Jati Swaram that the dancers will present today is in Ragam Saveri, Talam Rupakam, and a composition by Tanjore Quartet. Jati Swaram, with its beautiful swaras, gives ample scope to explore different combinations of rhythm and movement. Dancers will now present Jati Swaram. Thank you.
now move on to the Abhinaya pieces of the recital. The first Abhinaya piece will be presented by Srinidhi. She will be presenting Sri Ramachandra Kripalu Bhajamana, a beautiful composition by Sant Tulsidas. The composer highlights the beauty and the virtues of Lord Rama in this beautiful composition where he blends two languages. In this dance piece, you will see Srinidhi give you glimpses of Lord Rama's life. You will see the moment where Sita met Lord Rama for the first time. You will see where Lord Rama lifted the mighty bow in the court of King Janaka. You will also see a sweet moment between King Dasharatha, who is the father of Lord Rama, when he was a little child. Srinidhi will now present Sri Ramachandra Kripalu Bhajamana, a composition of Sant Tulsidas in Ragamalika. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana Harana Bhava Bhayadarunam Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana Harana Bhava Bhayadarunam Navakanjalochana Kanja Mukha Karakanja Padakanjarunam Navakanjalochana Kanja Mukha
रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। The second Abhinaya piece will be now presented by Rasika. She will present a popular bhajan in Braj Bhasha by Sant Surdas, Maiya Mori Main Nahi Makhan Khayo. Oh dear mother, I have not eaten the butter. Mother Yashoda is approached by her neighbors who are complaining about little Krishna who entered their homes, jumped, grabbed the pot of butter, ate it, and even broke the pot. Mother Yashoda is unsure about those allegations. She says, I'll take care of the situation. You may please leave. She looks around for little Krishna and she confronts him. She asks, Krishna, did you eat that butter? Krishna, of course, denies all of that. He gives a string of reasons to prove that he did not eat the butter. He says, Oh mother, you are the one who sends me early in the morning to herd the cows. I play the flute all day long for them. How do you think I have the time to steal that butter? He goes on to say, I am so little with tiny hands. How do you think I can climb and get that top pot over there? He then goes on to say, it is actually all my naughty friends who grabbed me and smeared the butter on my face. I did not eat that butter. After some time, he realizes that his mother is not convinced, so he decides to throw a tantrum. He gets upset and he says, Here, take your stick. Take the lunch that you packed for me this morning. I don't want all of this. I'm not a puppet who will dance to your tunes. And he gets upset. Seeing that, Mother Yashoda feels sorry for him. She immediately goes and tries to console him. She gets butter and she offers it to little Krishna. Krishna says, Your butter stinks. I don't want that butter. And he walks away. But then he sees that he's actually hurt his mother. Then he's like, okay, maybe now is the right time to reveal what actually happened. He walks up to her and he says, Maiya Mori, maine hi makhan khayo. Oh dear mother, indeed, I am the one who ate the butter. Rasika will now present Surdas Bhajan Maiya Mori.
मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो 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 भोर गयो गैयन के पास मधुबन मोहि पटायो भोर गयो गैयन के पास मधुबन मोहि पटायो चार प्रहर बंसी बद बद जो सांझ परे सर आयो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो चार प्रहर बंसी बद बद जो सांझ परे घर आयो मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो मैं बालक बगियन को छोटो चीका कहीं में पायो मैं बालक बगियन को छोटो चीको कहीं में पायो ग्वाल बाल सब पैर परे बरे बस मुख लपटायो मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो ग्वाल बाल सब पैर परे बर बस मुख लपटायो मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो 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 ये ले अपनी लकड़ी कमरिया नैन की नाच नचायो ये ले अपनी लकड़ी कमरिया नैन की नाच नचायो सूर्यदास जब बिहसी यशोदा ले मुरकंठ लगायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सूरदास जब बिहसी यशोदा ले मुरकंठ लगायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो मैया
Srinidhi and Rasika will now conclude their recital with a Tilana. A Tilana marks a grand finale for a Bharatanatyam recital, a lively dance number. This Tilana is a composition of Sri Madurai N. Krishnan in Ragam Revati, Talam Adi. The composer in this Tilana seeks blessing of Ma Devi, Bhuvaneshwari, the mother of the universe, of the three loka, that is Bhu, earth, Bhuva, atmosphere, and Swaha, the outer space. On behalf of Natya Shakti, I would like to thank everyone over here for your presence and blessings for the dancers for their Salangai Puja. Srinidhi and Rasika will conclude with a Tilana. धीं धीं